والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها صدق الله العظيم. मीडिया सर्वस चैनल यूट्यूब ते चलदा ए यज़दानी शहीद मीडिया सर्वस चैनल यूट्यूब ते चलदा ए यज़दानी शहीद मीडिया सर्वस